Bener-bener tak ngaji ini dua sebab nomor situng tak temu ingat saya ngaji. Nomor dua terlalu sibuk gula ben sampean makin sibuk karena TV. Bener. Ager sibuk. Maka gula ada pak kesampean. Saya tak ngaji gula ben sampean gara-gara dua. Gula makin ngabel dua cara makle gula ben sampean pakun ngaji Quran. Kira-kira deki siap etorok mun kempang gitu. Daya Buk, perhatikan. Oke. Ini mun ketua panitia tak nimbang lo. Bah, tak kok berkah dicondet you. Tak belajar kok. Yang ku ngalak terep kok denang. Kula ni ke pengajian 5 kali tak belajar bu. Tak beri besi. Kula yang kunya le besi bimnya. Kula ni kemalaman kaman sepora ki. Tokoknya gue sombong bimpian. Kula ban pengajian ni man kaman. Ni kapan mulai kasi orang eta bengi amplop. Harami buang kapi amplop jibi kula. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh. Mau ujian kaya deh, mau ujian nanti kan kemudian titiknya Putan, pon. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla. Ajunan Kiai Haji Muhammad Taha Khairuddin. Ajunan Lora Haji Zikrullah Jamaluddin. Ajunan Lora Badrut Tamam Kiai Haji Mansur Sedari Pracan. Ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah. Dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim ben hormat dek seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Sahibud dakwah Lora Haji Abdus Syakur, Lora Haji Khalilur Rahman, Lora Nurul Huda, ben sateja jajaran majlis masyayikh dari Musalla Majma'ul Hasanat, tercukan seluruh jajaran tokoh masyarakat, utamanya Haji Hidayatullah Imam selaku anggota legislatif Kabupaten Sampang, Haji Sadiman, Haji Abdurrahman, Haji Asis Jamil, juga tak kale Bapak Mustafa, juga Bapak Wahyu Hidayat selaku Ketua RT 1 juga Ketua RT 2, PJ Gunung Mateh Kikak Dinto, Bapak Muhammad Tangwar,
ben sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, wali santriwan dan wali santriwati dek sateja ajunan peten kaula amul jaaki. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan malam mangken takdir tapangki apolong asareng meskipun dari keberadaan lep celep tapi make celep mun lake teke deui angak kiyang tina la pun teke nyeleke deui semoga celep keberadaan mangken gak dito tetia tanda bahwa kaula benajunan bi Allah terus celep sampai ke akhirat. Sateja sehadir manter masuk swarga, terus masuk swarga tertuli mate bocang terus masuk swarga kakek bu. Hah? Oh njaluk terus. Oh ke swarga terus keng mate lo ndek. Masuk adi odi deh ya bu. Tepak garing apa di nak ini dia. Salawat ben salam manter tebe dek kuste kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto sateja sehadir manter oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Tercukan karena malam mangken ni termasuk khatmil Quran. Semoga gula benajunan pada oleh rahmat pada oleh syafaat dari Al-Quran. Makanya tore doa areng sareng angkat tangan lagi. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa nuran Allahumma dzakirna nasina minhuma warzuqna ana wa atrafan waj'alhu lana ya rabbal alamin. Yartena mak leoni ngartena mbian ki. Allahumma adu pangeran kaula irham bela seajunan tuan bela sebeni sera ajunan pangeran nada kaula sateja bil Quran kalaban sebab Al-Qur. Teti kula benajunan minta ke Allah, ya Allah bela saki kaula kani serenten kaula bil Quran kalaban sebab Quran. Tapi saya minta belas ke Allah ni kemun Quran na ibaca. Mun tak toman ngaca jak minta ke belas si margana Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini terlaksana khutmil Quran. Seartena putrana ajunan sebada musalla majma'ul hasanat kak dinto ampun sudah menyelesaikan ampun malastari pamausan Al-Quran dari situng juz atau bejus situng sampai juz 30 mantir terus paring istiqomah. Jadi gula benajunan minta ke Allah, ya Allah dan gula kebelasi kelaban Al-Quran kani sere kelaban Al-Quran saya minta kebelasi ben kani sere
kau leben ajunan saya ngaji. Mun saya tak ngaji para Rabu cak minta kebelah sebab Al-Quran. Jadi macam Al-Quran. Mi ajar deng pan itu ku cetak ke. Mek mun mancing cak ajen bu. Mun ke me pendana. Takut rembi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itengkan lo apa maki aku mi ajeng campur pulan beca kapu. Pemaki aku mi ku itu mau paling karo wanga po kang ngarita. Napa? Ocon. Celep. Apa sampean cak maki hula celep kia? Mun can ucan ngak ni kebeni karo sampean maki hula germoli ya. Napa? Ya maki kebe ada remak kak. Ada pak gila kebun timur can ucan ceramah gula. Enak era terak. Mari digasap tulingan le. Kadin tak tak nyapok kan tonika ban mobil kadin ngebut haram te ke bunter. Hah? Mun tak bunter tak ada pak. No, cang sapa. Ya cek gode loncong de pak kia dia. Bah, ban ekskavator kan loncong yu. Betak iya leh. Le ban ekskavator, oni ekskavator ya. Kan ban loncong juga. Ada pak dia makin loncong. Ceremet baik kalah kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah kabila sakitan kula kan isren kaula bil Quran kalaban sebab maca Al-Quran waj'alhu lana imama ban patatiaki Al-Quran nikah imam ma kaula satajah ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai imam artinya Quran nikah patatiaki perang seetorok bi kaula ajunan karena banyak akhir mangken para Rabu orang nikah maca Al-Quran tetapi pakai Quran na baca tapi Quran na tak etorok. Badan apa tak ada? Baca muni baca nak yang tak etorok. Secung saraan boleh. Salah tak etorok pak kita baca. Tapi kata alhamdulillah ni kampun hatam putrana ajunan. Berarti putrana ajunan kak dinto nang musalla majma'ul hasanat ngaji para Rabu. Insyaallah kalau ben ngaji kak dinto bakal tetidan jalan selamat dari dunia kantos ke akhirat. Jadi guna ben ajunan bukan cuma membaca tetapi jadikanlah Quran sebagai imam. Kula ben sampean budian ketika mati kan beda 6 pertanyaan tengki. Nggih kan? Marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Operator. Bas nyuun korangin, ihu nyuun korangin. Kamu operator. Oh ya ada bas nyuun korangin, cek ihu nyuun korangi boleh. Ihu na nyuun korangin. Makle suara kula tak lembu. Saya ni kah. Kari basa korangi apa nah? Ihu na korangi titik aki. Cek. Saya terus kelangkong. Termasuk suara kebenlon salon nembian. Baca bengkong. Iya, wong cen-cen nyanyi India pula tepur kelap gula mari. Iya nyanyi Laila. Oh kapan nyanyi ya enggak? Teroa enggak ale? Mun pancen lebih nyanyi enggak ada yang jual kopi, jual lagu boy. Apa dah iya? Mun pak orang kapan lagu ya enggak? Tak kena jual kopi paling seraut wajah tampan sungguh mempesona. Pada kamu kuntilanak saya gelak.
Napa? Janda. Melelabuh sabek ka Honda. Mun ki ngode tak tombu oben. Kula ambu saya nyari janda. Mun bedeh minta sepraben. Kek laki aku pak de emak agak juga. Kan de janda praben aku pak sekali pentong sekali biko. Siapa sih bojeng ngaki nih? Ada lebih cakap bilang aku lah. Mungkin dah tak lama, kapan? Benih pucon ya kak. Ini namanya keturu. Jadi kenya ku syukur kau bikin. Centok tok kengara. Apa colo-colan mun pah buru siapa sih mega adeki? Colo-col. Bon, coba. Orang ini kamu matikan pertanyaan marrabbukah wa man nabiyukah wa ma dinukah wa ma imamukah wa ma kiblatukah wa ma ikhnuk wa ma ikhwanukah. Pasera pangeran na sampian, pasera nabi na sampian, panapa imam sampian. Imamnya ditanyakan. Sera imam. Jawabannya mau ditanyaki wa ma imamuka. Siapakah imammu? Maka jawabannya kau leben sampian imamku Al-Qur'an. Jadi kula benajunan ni kasi etoro Al-Quran para Rabu. Kenapa kau enggak ikut ulama? Jawabannya yang menjadi imam kenapa bukan ulama? Karena ulama kak dinto beda nafso namun noro orang bisa kelero. Keng mun Quran para Rabu seetoro maka sampai bila saus Quran tak kira toman salah. Fungsinya ulama untuk menjelaskan Al-Quran makle kau leben ajunan tak salah paham dalam ngerti Al-Quran. Makanya kau tunggu ilmu para Rabu. Jadi mun imam maneka Quran la ulama sebagai penjelas daripada Al-Quran. Jadi kula benajunan tro'o dengan imam senyama Quran makle tak salah maka kau tu lebat ulama sehingga ulama sebeda Quran nak ni kan norok mulja kia gara-gara Quran ni mulja ulama seiyate na beda Quran ni kan norok mulja. Makanya kula benajunan mun beda ulama lebat epakon mancing dalam kitab fikih itu buaki. Apa napa kula benajunan ketika beda ulama mi epakon mancing cepon ulama kiasan alal Quran pada aki kalaban Quran. Orang ni mun beda Quran surat aki mancing ta'ziman wa takriman lil Quran karena amul daki Quran epakon mancing. Maka mun beda ulama lebat epakon mancing cukan karena iatina ulama ni ke beda Quran na para Rabu. Jelas. Pak na pak saus mun la abulong ben Quran ni ke mulja. Na pak saus napa na boleh orang ngaji Quran tak mulja. Napa na boleh orang iatina beda Quran tak mulja. Koleng sape bu, koleng sape ke bayi koleng Quran. Kan beda koleng Quran, mun Quran konah, ni kasi eke bay kolek ni koleng sape, puntu ben koleng sape. Koleng sape ni mun eke bay puntung Quran, makilah koleng sape. Pan mare ngaji cium, padahal koleng sape. Keng mun apalong ben Quran maki koleng sape mul. Beda boleh koleng sape, apalong ben hadraan, kajul bunter, ben anyanyi tapok deh, ben anyanyi santap. Situngai cium, situngai santap. Nah apa beda nak? Kancana salah bu. Makanya kancana kebahaya. Bener. Makanya falyanzur mayyukhalil. Kula benajunan mun akan cene kaya pakun tengali kula cek kono kora kanca. Orang ini kenapa cang kancana? Orang ini kamu tuju ben maling, makilo itang ke polisi curigai orang. Orang ini kamu tuju ben kiai, makita ibri berkat yang kayak gedeng. Kiai kilo nyambuk sinoro abi telo. Iya bu. Taki. Orang ini kamu napulong benring jual minyak makita melero. Orang ini kamu napulong benring beroperan makita ikelo anga ameng agila
Allahumma sholli ala Muhammad. Teti gula bana junan minta ke Allah, waj'alhu lana imama, ya Allah jadikanlah Quran sebagai imam, bukan cuma dibaca tapi bisa ia malaki cepon Al-Quran. Wala tajassasu, dan janganlah suka mencari-cari kesalahan orang lain. Cak buru lebur nyari salah na tatang. Saya gelak tersangka kapir ya. Mendek kakek tahu les. Bede sampo de ya. Are, ntar kapir orang are. Tak oleh amposan rasanan cubang tentang kegibuki. Tapi cuman Indonesia ni kebaik kengan. Cok lambok sampai beda lagu nah. Bisik-bisik tetangga. Mipah acun kakek. Mengapa engkau harus menyimpan aduh 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 aduh. Ini pen terus nyelkit ke bagian bu ibu bapak ni. Cek lagi ani disekereng nang nyelkit ngak tengah nang. Ya ngak munilak dia kan. Apa bulat mun sampai jeting dak impian. Saya ngak keloncot tanang aja. Tonggela. Ya makin tonggela cek raga elak dia. Takut ngokos. Ya ada emak hari ini. Waj'alhu lana imama, jadikanlah imam. Maka Quran itu jangan cuma dibaca tapi harus diikuti. Kata Quran, wala tajassasu, cak lebur nyare salana orang lain. Cak ampo arasanan mun tatang kebedaan di aib, mun tatang kebedaan di kelero, tikel cak len pecelen ka orang. Pada sampian uning cukup sampian nggih. Paham? Tapi kan gula ben sampean mun nemu tatang ke andi kasus mah tak ika cerita cek bibirnya ketel bu. Ketel. Mun tak arasanan. Nggih. Allah. Dari sapa ora abi Allah bu. Ngai. Orang arasanan tatang kesakalian ni ketusana lebih rajah etempeng azina 30 petok kali. Arasanan tatang kesakalian. Keng tak langkong cek salah paham. Biar bah ngucak, oh ya mun dia kan nak mayu ambu sa arasanan. Azina 36 kali buku. Panitia, pemulai ni kah? Ni kah pemulai? Saya kata kebenar terpal ni. Ri, Kak Ri, boleh Kak Ri? Boleh. Duh, les setengah jam lah. Sek, dak dem ayo. Ya wacara masa malam tu. Yang kuwak-kuwak engkau bikin. Masa malam ya roja tedung. Mun semalam ya roja tedung jak ngunceng goreng ngunceng desel jo. Aja bagi sampai maurib tak kira ambu dah ya gulaku. Sampai
Allah kok ngerti. Biar sentar ji kuking niat ngaji, cek king penasaran. Cek kula kapan lebot. Kene kok. Apa? Cek sekene karo bungkan kok. Torai mun bungkan kene tek kubuan aku. Semangka. Apa? Njak mun bini karo laki ketok saya pemulai itu kok. Jadi bagian kayak laki dia mulai kapi kali nik bini ini. Dikit mulai kali bini kapi waktu anak suruh mulai kali dengo dan ada ini. Jadi kenya kucek bukan ngangko bi keken. Kak kenal mulai nal. Nah, mulai. Osin nal ke bujang. Kita abini. Mun duwe bunum lekor tak abini palake boy. Mandi bang penganggur ka alak ke boy. Iya alak ke boy. Aduh suruh udah nak kalai kok. Tang haram menengkok toron haram dah. Ya udah nak kalai kok. Kak Nal. Saya hitung pada hitungan ketiga. Kalau tidak hadir saya nyatakan gugur. 1. Udah nak kalai kok. Toron. Pon. Jadi saya nggak apa? Oh ya wis deh ya kok. Dema boleh. Tuh lihat atas marah gendang kok duntai dungan sekali. Untuk Pak Garing apa dina deh. Cek ceremet cara medina. Waduh dengan cara apa di bawah. Catu dia ke laut toh. Senyeroning ide aja siapa kaki bu? Masa aku acara bapak ibu hadirin yang saya muliakan deh aku acara medaya. Oh bacek cermet dah. Pan Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah kebelasi satu jasa hadir bil Quran sebab Al Quran, amin. Tapi ibu dina boleh benih karo minta kebelasi kau tu baca Quran namun tak ibu baca tak kira kebelasi bil Quran ni sebab Al Quran berarti datang rahmat Allah ni sebab Al Quran. Quran ni kedatang rahmat, berdatang rahmat kalaban cara benapa? Baca. Makanya sampean mun bisa ngaji ben mari abajeng. Siap napa tak siap ngaji ben mari bajeng? Siap napa tak siap? Dan kula selalu mendapat setiap pengajian. Kula ben sampean tak ngaji ini kan dua sebab. Situng. Tak temu ingat sing ngaji. Kelepai. Karena saya tekuk ni kan. Nih. Nggih. Tambu sekali seteriu. Are. HP. Nyongok serang? Nyo, Valen. Cang berde si bini Valen nih kok. Valen. Kaki Valen sedih ya, Napa? Obok. Kula nika mun ngaji tak tahu kula. Mun hadis ben ayat tak uningkeng mun lagu. Mun ben Valen benyaan kula apa lagu? Nja tak yo jol kok. Ere kena TK kok suruh nyanyi India aku deh. Sancu. Kucu hotai dek dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cara nak kula bener tak ngaji ni dua sebab nomor situng tak temu ingat saya ngaji. Nomor 2 terlalu sibuk kula ben sampean makin. Sibuk karep TV. Bener. Ager sibuk. Maka kula ada pak sampean.
saya tak ngaji kula ben sampean gara-gara dua. Kula makin ngabel dua cara mak le kula ben sampean pakun ngaji Quran. Kira-kira deki siap etorok mun kempang nggih. Daya Fuk, perhatikan. Ya. Oke. Mun ketua panitia tak nimpang lo. Bah, tak kok berkah dia condet yuk. Tak belajar kok. Yang ku ngalak terep kok denang. Kula ni ka pengajian 5 kali tak belajar bu. Tak beri bese. Kula yang kunya de bese bimnya. Kula ni kamalaman kaman sepora ki tokoknya gue sombong pimpian kula ban pangajian ni man kaman ni kapan mulai kasi orang eta bengi amplop harami buang kapi amplop jibi kula iya bayi buang kebun pesen aja beni nak kena bukeng kok ya tentang berjajam pian masa mageta ibidi pesen tak apa cek beri makin cek beri haram mulia kok hanya ku pahadan te adina mau dah tahu keng itu orang dah berdepung kana apa dah dina begitu bon ini ki kula ben sampean tak ngaji Quran di kedua sebab nomor situng tak temu ingat si ngaji ya nomor 2 terlalu sibuk maka sini kemakin sampian eka maruku ben saja dan ekulung maka di tempat itu sampian dikasih katuk ini katuk dikajak betul katuk kalau bahasa Indonesianya katuk congkak eko katuk kan senikah kula ben sampean tak kecilkan gara-gara tak temu enggak kamera tolong sesuaikan mun kula tojuk pah mancing kamera tak noro elang cetak tadi itu. Wis, mari apa noro? Oh ya wis. Bapak Sedikit nih. Teti eka di masa saja deban ruku ikulung makam biane kaya ini keberi ikatok Quran jofuk jak sebab yatas mun sebab yatas ni kasi ngaji tekek ben cek-cek ro teti kula ben sampean kala tak ngaji bulan tak temu ingat mi tak ingat Quran tak padeng ketinggal maka carana sampean eka masjid deban ruku sabe ni keberi ikatok seteki mun tandi katok mbian nyari bedena sari miro sabe Quran ada kebimpian pah sabak itu sekatok nih gelo. Jadi sambian setiap apa aja nggak pasti ngatela ke Quran. Mun lah ngatela pasti enggak. Kan ki buru selok ngaji kan tak temu ingat kan. Mi tak temu ingat Quran tak padeng karena Quran sebab tas lumari. Makanya mbian coba makin ke. Ini mau Quran aku tak elang. Cek kerogi pasaan sih ngaji. Apa ibu isa sakah apa ibu dia. Apa tas lumari. Maka gendeki mbian bleman Quran ini kasabek tasakatok bi sampean sajada ben ruku ikulung ega dinto ia tiing beri ikatok ia tasakatok ni ke Quran da sabe sehingga setiap abajeng mun la Quran bedaya deung pasti ngatela ke Quran mun ngatela pasti engak kasi ngaji sampean bertung nomor 2 kula ben sampean tak ngaji ni kan gara-gara merkena sibuk akhir mangkatah akhir ala kuah suntuk takok tak nyapok kan senika kan kula ban sampean mikir ngaji ni kan kudu ngaji salemper kudu ngaji sama krak ken mangken obe ngaji ni kata usaha salemper tak usaha sama krak berempah saayat jadi pun mari abajeng saayat mun saayat mas sampean kan di alasan akhir cek lining saayat takut tak nyapok saayat ngaji ning saayat pun mari abajeng saayat mun sampean pun mari abajeng saayat berarti sehari semalam sampean ngaji 5 ayat berarti ketika 10 hari 50 ayat kapan sebulan terus 50 ayat tak ikhlas saayat mas sampean ngojak engko cek akhir ning saayat bukti ke ning saayat sepenting pun mari abajeng cek kelopai ning saayat cek nerjaga mun tak tege Quran ni kaya baca deki mari bajeng 10 leku umbian torok di Al-Baqarah
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Sepur ya. Dekik mari dah duhur cek kamu tak teka ngala. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kamu macam akhir mending dia. Ingat tangbin ni kaki buk. Terus lanjut. Hanika. Tulis 0823. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun kuleban sampean, pun kan kuleban sampean kena tak ngaji. Pulan mun ngaji kudu sama krak, kudu selemper. Aba ager. Kita ngaji biar coba kan makin oba, tak usah selemper, tak usah sama krak, tak usah semua. Saayat, mun saayat pasti bisa ngaji kuleban ajunan. Ben bari abojeng, tikel saayat saus. Pala tempo nang tenang deki tambai pebenyaan, pekena selemper, pekena sama krak. Mun tempo nah sampean ager, saayat saus. Tikel maki sakoni keng mun tak buambu para rabu maki sakoni kula benajunan kak dinto bekal depak bid'ah bid'ah gina bahunten kula ben sampean ngaji kaki buru kasa insyaallah kapan andi kompoi telok hatam Quran mangken kula ben sampean bedes andi kompoi 4 bedes ambil kompoi 5 datang boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, kabulai saki saya terjadi hadir bil Quran kelaban Al Quran. Tapi cak pun ki furu, saya minta belas ke Allah bil Quran kelaban sebab Al Quran artena hulaban ajunan ko tunga cih. Kira-kira siap napa tak siap ngaji ben mari abajeng saayat. Siap napa tak siap? Pagaja, kula terongi di kasih kaja. Siap napa tak siap ngaji ben mari abajeng saayat? Siap? Bian saja jawab siap mun tak ngaji itu untuk tebu dan akhirat bi hula. Hara, susah kapi. Manter bisa ngaji gibuk. Amin Allahumma. Pon, situng. Ara apa cak nengok ding TV kok bu. Munding TV apa nak boleh keroi congok makai teku Arab. Jam. Ku sini ku jam ku ambu. Cak kini ku jarum mata kok mate. Maka dan jak aku di jarum dia. Ada kayak kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bon. Waj'alhu lana imama. Ya Allah, petetiaki Al-Quran ka iman kaulah, imam kaulah saya dorok. Quran yang kita baca bukan hanya dibaca tetapi Quran yang bisa diikuti. Amin. Cepun Al-Quran gela wala tajassasu. Mun bi Quran ni pakon cak nyari kacubaan naring lain, maka mun mang kita tangka andi kacubaan kan mangken ambu, tak usah akan deh kacubaan tetangka. Siap napa tak siap? Masalah keng sampian bi tetangka saya kerasan. Tikan
tak usah ruwet sepenting gula ban sampean aja gelesan, tak usah akan deka cuba na orang lain. Masalah orang lain akan deka cuba na gula ban sampean. Kas seurus na orang ban Allah Subhanahu wa taala, sepenting gula ban sampean tak tusah. Jelas? Mun masalah keng tapi tetang kerja kau lah berde betikal. Gula ban sampean ni kata kira cocok kapi kata tangkah. Makan debuni Imam Luqman Hakim ka putrana, "Cong, kaki jejak nyareh bener ka manusia, cek ngarep ridho na manusia." Kaki maki alaku apa bayi tak kira beda cocok kamu ka manusia, tak kira beda cocok tak bisa ku. Alaku apa tak kira cocok mun ka manusia, bener? Tak kira cocok. Cek Luqman Hakim, mun tak percaya cong, cek kaki je alaku apa bapak kun lopot. Ayo, mun tak percaya. Luqman Hakim akhir pah ngalak ceren para rabu. Sampun ngalak ceren Imam Luqman Hakim, kak dinto pas putrane ajek mayu rongkok. Ongke kaki ke atas, putrane epa ongke. Luqman Hakim bapak nonton jalan ke bara. Ni ke bara. Ke timur. Kepada Luqman Hakim ini kan nonton babang nonton anak penumpak depak kebun bara itu mau orang pakai kocak tepak ke anak papa antar kaya je pah anang klak nyiklak atas babang saya penonton kurang ngajarongku tak lah salah cong toron ke cong kok saya ongke bapak ongke anak ang saya nonton terus jalan ke bara itu mau orang ku tak kocak boleh mi ti babang junumpak bi ti bi pah anang saya penonton salah boleh cong ya ongke dia nak cong bapang ongke anang ongke itu empat kedua dapat ke embong luar jopuk kocak bi orang ada otak kengarai kok ceren ngaji itu empat kedua iya kok kelero boleh cong toron bayi cong toron bapang toron anang toron tonton kedua dapat pertigaan lampu merah sampang kocak boleh bi orang gila ngaraji kok aneng iba ceren aneng tonton jangan Luqman Hakim tak lalu pot boleh jong ay cong nyari pering pekol peceren nare tak bisa begitu mata ger bertepang ke manusia sepenting gula benajunan imshi fi tariqillah wa la tubali ahada fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha sepenting la jalan elan jalan Allah masalah orang berdisi becik berdisi lebur kapi napa boleh gula ben sampian Nabi Muhammad ke berdisi tak seneng para rabu bener Cepon ulama wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin ainus sukhti tubdil masawiyah sampean ala kuan apa bekau orang pakun tak kira cocok karena cocok tak cocok benih tergantung laku na sampean tapi tergantung ati na tetang ke anilai mun tetang ke tepak kasih becik makin bener salah kapi maka namang ken keluar di kantor upload status mohon maaf aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku deh. Tak usah masuk ada mah tak usah ruwet sepenting gula ben ajunan cek sampai aja goreng lain masalah orang lain agak jagaan gula ben sampean torot tapi njek muntang tetang kerikeng cek cerek mun tetang kena sampean cerek cek kurasani takut tetang kena cerek keng males cerek sampean ke tetang ke tetang kena sampean makin cerek mun bi sampean lambai ambus cerek rupuk sampean tetang kena cerek coba bi sampean lambai ku tak ambus cerek sampean tetang kena cerek coba leku atre ayam goreng pakun cerek du malam atre bakso pakun cerek telu malam atre rawon pakun cerek pak malam atre sate pakun cerek 5 malam atre deonde dalam ese mercon peto mak lialet tu colong cerek je wala bani orang apsak apola wala pakun kirim 4 kali pakun cerek bon teti siap noro Al-Quran siap napa tak siap cepon Al-Quran wala tajassasu campore sarian salah nata tangkah maka kula ben ajunan cek sampai nyari coba ngoreng mun mangki coba tetang kecek kerasan tahan jaga aja karena kula ben ajunan mun sampai akan deh maka beni cuma tetang ke andi kecubaan kula ben sampean cukan pada andi kecubaan mantir Allah pada esapora amin Allahumma cepon Al-Quran kula ben ajunan wala taqrabuz zina cek sampai mak semak dek kelakuan zina dikasih larang taqrabuz zina semak ke zina ni kata oleh pada rabu semak ke zina ni kata oleh napa nak boleh sampai azina napa semak ke zina apolong gua duaan laki bini si beni mahrumah neng epat tempat sepet ada orang laki bini beni mahrumah ku tekuan tanang beni mahrumah ni kesemak ke zina ni ke larang
acara pacaran ini termasuk semak ke zina. Tengah tes andi putra sampian jaga putra nah makin lebih osom hampir ibu ani mun seman lambek pada rabu seman konah lambek ni ka ada ring cara pacaran akabi ni ka lambek na pecang ring tua nggih pala cangring tua cocok pala cangring tua becek aduh mun makin pada rabu pakai cangring tua cocok mun ka anang tak cocok cek paksa buru pakai ngupload status nak kanak para ben mangken tak pada ben para ben lambe mun beni oleh na tibi makela genteng tak ende mun mak tulis boleh kan boleh boy maju toko coba aslinya gula andi malam-malam anti ocen itu sebora beniking sombong gula dung temu ingat ki gula rik berik toman api datu sampang kota acara mantan be de maurib ketika gula ceramah pah rese ngak niken gula pah engak candi mal-amalan anti o pong tempo na rese cebi gula sapora beni sombong pan mari baca alhamdulillah kala ben idina Allah salajan terus pah kirim ben lap ke lapabu udah ada ngresek pah ojan pah bereng ben ke lapatan kepiar cundor kelap cundor ikan kelap buk masa cendar deh kelap gula genik ke pah tak macaan kia tak kau bocah pok mati etap por kelap mumpah masuk YouTube Khalil Yasin mati bernganga dia dah Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal pas sabar aja dengan ojen. Kurok norok cetak nuran di ojen lagi bu. Insyaallah kalau ben ojen ni mah. Cai gigi dia jerih dah. Bagi dua. Terus masalah buat gue. Emang gua pikirin sorry ya lu gua jangan tak gitu gula seruat dah sepenting engkau gitu kemarin kayak gula biasa namun lamare mun lamare acara mah gula nikah lekas ngide karena mula mari ceramah ni gula lesu bu, cak makat mulai gula lagi laku gula bu, apoter, gula pagi gula ceramah pertama ni ke daerah Karampenang masuk, di Rampenang apa, di Tanjung Bumi ke barat boleh, pah ngeleng ke timur pah ke barat boleh, untung laki cak bini RMB kau bu, lala tedung ni kening kelah, lala tedung, tedung kaki tedung dia kalah mai buka sarung kaki je cek apa tahu kang ku andi kia kok jong tedung lah tedung Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Tetimun lambak para putore, mun lambak nikah pertama kali memang enggak ada pacaran sama sekali. Mari nikah bede cara pacaran tapi rak soradan zaman kono lagi. Sorat-sorat karo. Nih kalau amun temun karo soradan satu titik di belakang koma, situ yang cantik siapa yang punya ada ya no? Mun terak-terak kaca, mun celeng-celeng beseh, mun melak padang imatah, mun medum bede iate di lambak. Ibu dina pa ibri bacaan 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat surat ini harus
Apal kapi deh. Berarti tersangka kapi seperti ada. Nih kamakial surat apa nih bagi apa iminya itu sepalding loh. Mandom zaman kon. Nih kebeni ibagi tibi lambo nih. Beda tukang makin. Tadi makai cara pacaran asurat dan lo amun temun. Semaki surat tak berdebu embu naro. Bu embuan apa? Iya. Iya. Bu mak jomblangnya. Bu embuan berdebu embuannya. Alhamdulillah cara pacaran 2 tahun ku tetiban pacar aja ngebin bu embuan aja. Ngaji ya. Langsung tokang jadi saya kerasan biko gitu. Lagu na lagu Ida Laila lamba. Tangan dan bibir memang sungguh terlalu sudah ya roh. Lagu nang aku tip pengakui kaset pan situng lagu. Mari epoter troy putra pole masuk gelim sarung robu yen berdaya. Allah. Angkui baterai, lebur mun baterai na tada setrumah, makai tipe pahamunya gendruwo. Kapan baterai na lo kuat bro? Yang ku harap tiada mungkin kembali. Pas tak kuat baterai na. Bila hujan turun tergugah. Dengan cara mapai kira mak adi bobo deh. Udah iya. Foto lamba. ilmu surat tabiin foto lamba. Ada mana foto boleh aku kempang dia. Aku Fuji film ni kalau mbak muna foto mangkin mentro tawa oleh nakin dentek sebulan. Nangkin patada kelupah nangkin cuci seminggu sampang. Karya tek dentek abid oleh na kobong. Allah. Mi melas. Mun mangkin na foto mangkin oleh na mangkin kiri bu. Sudah ada selfie bahkan beda filter lah. Makin celeng pah pote. Allah, napa boleh orang lain bentatang kerja orang ketibik ngecit. Mi pote kok. Ya pote bi filter aja ya. Apa tuh makin? Mulai. Tapi lambat ki fokus mangken ya Allah. Beri nak HP ni kah? Tengah te putra nambian. Mun andi putra bini tengah te. Lambat ni ka jebua ki al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Mun anak bini jen tak war keluar di kamar tan jenak anak bini fokus. Mangken mun anak ngembian tak war keluar di kamar. Ada 2 kemungkinan. Mun tak nge-live video call. Mun tak video call nge-live. Halo guys, jangan lupa tap-tap layar ya. Hah? Sambian nih kok. Dia mau teman minta tap-tap layar kak? Ku pala ngelep ban ke musleh ngelep ban ke Abu Nawas lo teman. Halo 1 topi saya kena. Tupi ini. Ambu hula ngelep. Insap hula makin anak baik-baik. Lambat ni cara pacaran maksiat ni kanangkin atemu makin tahu sangat atemu buk makin video call ni makin selaki berde Jakarta si bini berde Inong mata amun temun muah magi jauh bener bisa amun temun muah makin magi jauh harap pagakimat kan lawan ning lan mulia kana iya kan lawan ning lan mulia kana pon makanya saya nggak jaga putra-putra nama terselamat datang ibu jaga merengis makin nega para rabu merengis zaman lambak puntil punan nega para rabu
Neka makila pun teleponan lagi bini tahun 2004 HP pertama kali over. Neka lamba ada entek kol 12 malam senelpon. Gratis dong. Kapan kadung nelpon bah tak anda ambu. Matikan HP-nya ya. Gak mau. Aku mau tidur. Kamu yang matiin. Kamu gak mau. Cak acereng grup nakake sampo dah ya. Ya sudah, kita matikan sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Tuh kan tidak dimatiin nih kok. Grup pengalaman kepi. Mik kilia ngidi ngaki kok. Mau sampian. Jak ngiding bertego kak. Cek sak kasak banyak orang. Aku headset bro. Mereka coba dinang nih. Pada batan, kau sedih mati. Aku mau tidur, gak apa-apa biar ku dengar nafasmu. Kan dia maunya dalam Allah. Nelpon lah setengah jam lambak, baterai tak kuat. Cenot, baterai na potero, tebel baterai. Cenot, terpaksa nelpon sambil jecas. Oleh setengah jam pah melempung ibu di betul. Ada lambok dia mau cara pacaran saya ngandung HP na bu. Mungkin deh sudah pakai baterai tanam nggak ada baterainya. Cara pacaran pun teleponan. HP ini ngerti ke bu? Oh ya cara ada iya boy kok. Apa ben? Bumbel. Oh, pada tak beres sebenarnya saya ceramah mungkin. On, manter Quran tetilan jalan rahmat amin. Quran manter eto roah amin. Ben tetilan jalan selamat dunia akhirat. Sekak ditoh, si bisa pada pak. Sudah. Elah sejam yuk. Apa? India. Oh, minta lagu India. Yuk. La 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 la. La 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 la. Yalla. Apa? Sumina ya dana tokoto tak lakong pi Sumina mak gua hanya ku tak ada gitu kok tetis terkenal lagu na Sumina dia udah bisa pak mulai ke mantu mayu pon sekak ditok kayak ngak senau sambil kerja saya berdapat terbedo manfaat lagi. Tertetilan jalan bercerah selamat dunia akhirat. Tertetilan jalan teka hajat. Manter gula benajunan sareng Allah tak cuma apolong itunya tapi apolong sampai ke akhirat. Gula ni kayak Benggalan buk, bade situng tempat tadi masjid dah. Tetitan gula nika abangun masjid tempat sidak masjid nika. Nika ampun kenging sebulan pembangunan karena gula ngati lari dengan Jumat ujau ada retak tiga. Makanya boleh setiap pengajian pola bude kasukan nyumpeng majelis kerdus tak napa lagi. Kan niat kebiasaan kan ring sepuna ajunan dekik so bengaki ke masjid saya tempo naik bangun makin nih bu. Pola bude kerdus atau plastik yang tolong bacain lagi. Tore. Nah, saya ucap sakit kita masang dia. Apa? Cek karo sarung kan kok kan. Sarung ngai buka. Lah tahu sa aman le burung le kok dia. Plastik pada make tada plastik pada. Plastik lo apa plastik.
Tore, atas segala ikat na irep 2000 na panganyol mayu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong ibu di plastik pasien lelaki bu. Sallallahu alamu. Ibu di minta tolong pasien lelaki plastik. Sallallahu ki pasien lelaki. Mak lekas mare. Dia nak boleh plastik tak tolong. Pola berdasar ku plastik.